ପିଲାଦିନେ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କୋଳି ଖଟା ଧରିକିରି ବିକୁଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 50 ପଇସାରେ ମିଳୁଥାଏ। ଆଜି ସେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଠୁ ତ ମୁଁ ରେସିପି ପଚାରି ପାରିଲିନି, ବଟ୍ ମୋ ଜେଜେମା ବି ପିଲାବେଳେ କୋଳି ଆଚାର ବନାଏ। ଖାଇବାକୁ ଏକଦମ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କୋଳି ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି କିଛି ତାଜା କରିବା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକିରି ଆଜିର ରେସିପି ସେୟାର କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବୁଲ୍ଟିସ୍ କିଚେନ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କୋଳି ଆଚାରର ରେସିପି ନେଇକରି ଆସିଛି। ସେଇଟା ବି ଏକଦମ ରସାଳିଆ ଲାଗିବ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଳି ଆଚାରଟି ଏକଦମ ରସାଳିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକରି ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଳି ଆଚାର ବନେଇଥାଉ ରସାଳିଆ ଲାଗେନି, ଚୋପାଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କାହାର ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, କାହାର ଆଚାର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 2.5 କିଲୋ ବରକୋଳି ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକିରି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନେଲି। ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପକାଇବା ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। କୋଳି ଭିତରକୁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ, ଆଉ କୋଳିଟି ଆମର ଅଧିକା ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକରି ରହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କୋଳି ଗୁଡ଼ିକର ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଛି 2.5 କିଲୋ କୋଳିରେ। ଏଇଠି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ହାଲକା ମିଶାଇ ଦେଉଛି ବା ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 2 ଦିନ ପୁରା ଟାଣ ଖରାରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଶୁଖାଇ ଦେବି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଖାଇବାନି ଜମା, ବାସ୍ 2 ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଖାଇଲେ କୋଳି ଆଚାରଟି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାରଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଚୋପାଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମର କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ଫଟେଇକିରି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆମର କୋଳି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପୋକ ଥାଏ, ସୋ ପୋକ ଚେକ୍ କଲି। ପ୍ଲସ୍ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୋଳିଟି ଜରିବ ସେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ସୋ ଫଟେଇଲେ କ'ଣ, ମେନ୍ ଆର ଫଟେଇବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପୋକ ଦେଖିପାରିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୋକ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ କୋଳି ଆଚାରର ମସଲାଟି ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେଲି। ପ୍ୟାନ୍ଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 15ରୁ 20ଟି ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଛି। ଲୋରେ ହିଁ ରଖିକିରି ଆପଣ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଲେ। 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ପକାଇବି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରଖିକିରି ଭଲସେ ଭାଜିବେ ଟିଲ୍ ୟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ନହେଲା ଯାଏଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେଥି ନେଇଛି। ମେଥି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଖଟାର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଥି। ମେଥି ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଅତ୍ୟଧିକ ମେଥି ପକାଇବେନି, ବାସ୍ ଯେଉଁ ମାପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ସେ ମାପ ହିଁ ନେବେ। ମେଥି ପକାଇଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମେ ସିମ୍ରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ମସଲାର ଆମର ବାସ୍ନା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟି ଅଫ୍ କରିନେବା। ଅଫ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ସୋରିଷ ପକାଇବେ ଦେନ୍ ପିତା ହେଇଯିବ ମସଲାଟି ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଳି ଆଚାର ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସେତେବେଳେ ମସଲାଟି ପିତା ହେଲେ କୋଳି ଆଚାରଟି ମଧ୍ୟ ପିତା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ପକାଇଲି। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ବା ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଙ୍ଗୁ ନେଇଛି। ହିଙ୍ଗୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖଟା ବା ଆଚାରର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁ। ହିଙ୍ଗୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନେଇପାରିବେ। ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି
गोटे बड़ चामच तीखालाल रेड चिली पाउडर पकईची। तीखालाल रेड चिली पाउडर पकेबार मेन रिजन होची आमर कोली आचार बहुत ही बढ़िया कलर आसीबो। मने रखंतु सोरिष तेल रु धुआं बाहरला परी गरम करिवेनी, बस टिके गरम होला परे आमे सब पकेबा एगेन ठंडा हवा पे छाड़ी दबा। एडी देखंतु आमे गुड़ पागर रेडी करिबा। गोटे बड़ कड़ई मु एठी नै जाईची, सेतरे 3 बड़ चामच पानी पकईची। तापरे गोटे किलो पानिया गुड़ नैची। एठी मु पानिया गुड़ रे व्यवहार करिची। एठी 2.5 किलो बरकोली रे मु एठी गोटे किलो गुड़ नैची। कोलीटी मोर बेसी खट्टा नथला कि बेसी मीठा नथला, सो गुड़र प्रपोर्शनेट मु एतिकी रखिची। आपणकर जदि कोली टिके मीठा थाए देन आपण एठी पानी बदल रे अल्प टिके तेंतुली बतरेइकिरी मध्य पकेले कोली आचारर टेस्ट आहुरी बढ़िया लागिवो। टिके खट्टा मीठा चटपटा लागिवो, बट मोर एठी कोलीटी टिके बेसी मीठा नथला, टिके खट्टा मीठा थिला, सो मु एठी तेंतुलीर व्यवहार करिनी। एठी देखंतु गुड़ आ पानी जेतेबेले भलसे फुटिला सेतेबेले आमे फटेइकिरी रखिथिबा कोली गुडी को आमे पकेइ देले। कोली पकेला बेले गैस रो फ्लेम मु एठी लो रे ही रखिची। लो रे रखिला परे गुड़ सहित कोली गुडी को भलसे मिक्स करि नबा। एबे हमकु कोली को लो फ्लेम रे ही रखिकिरी कुक करिबा को पड़िबो टिल हमर मसला पकेइकिरी टिके कुक न होला जे भलसे मिक्स न होला जे। एठी देखंतु मु एठी गुड़ को कोली सहित भलसे मिक्स करिबी। तापरे मु एठी अल्प लूण आ ब्लैक सॉल्ट देबी। ब्लैक सॉल्ट पकेबार रीजन होची कोली आचार रे बा जेकोनसी आचार रे ब्लैक सॉल्ट पकेले तार टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसी थाए। सो मु एठी हाफ टेबल स्पून लूण, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट बा संधेव लवण पकेइची। पकेला परे ताकू भलसे मिक्स करि नबा। लूण सहित भलसे मिक्स हो गला परे मु एठी आमे ग्राइंड करिथिबा मसला टिकु जो रखिथिले सेथिरु 3 बड़ चामच मसला पकेबा। आउ मसला बाकी रखिथिबा लास्ट रे आमे यूज करिबा। एठी देखंतु मसला को मु एठी 3 बड़ चामच मसला पकेइली। तापरे मसला सहित हमर कोली को गुड़ को भलसे मिक्स करिबा। गैस रो फ्लेम एठी मु लो रे ही रखिची। देखंतु हमर ऑलरेडी कोलीटी गुड़ सहित भलसे कुक हेकिरी एकदम रसालिया हे गेलानी, बट आमे जेतेबेले को सुखेबा आ 4-5 दिन सेतेबेले जाईकिरी हमर कोली आचारटी खट्टा मीठा लागिवो। एबे कोली भीतर को जमा गुड़ बा मसला जाई नथिवो। बस कोलीटा को आमे जुसी करिबा पई मु एठी गैस रो फ्लेम सिम रे रखिकिरी ताकू मु एठी कुक करिछि मसला गुडी को सहित। एठी देखंतु हमर कोलीटी गुड़ सहित भलसे कुक हो गलानी। ए स्टेज रे आमे गैस रो फ्लेम टी बंद करि देबा। बंद कला परे आमे जो सोरिष तेल टी को ठंडा करिबा पे रखिथिले सेतरी हिंगू आ रेड चिली पाउडर पकेइकिरी सेटा को पकेइ देबा। पकेइ देला क्षणी देखंतु हमर कोली आचार रो कलर टी केते सुंदर कलर आसुची। कोन पे आसिला काहेकिना आमे एठी तीखालाल रेड चिली पाउडर पकेले सेइथिबे कोली आचार रो कलर टी बहुत सुंदर आसला। मन रखंतु आमे एठी सुखिला लंका भी पकेइचे मसला रे सेइथिबे बस मु कलर आसीबा पई ही मु एठी तीखालाल रेड चिली पाउडर पकेइची। अत्यधिक लंका गुंड जमा पकेबेनी नहले आचारटी बहुत राग होइजिवो, खाइबा को जमा भल लागिवोनी। एठी देखंतु हमर आचार रो कलर केते बढ़िया देखा जाउची, जानि पारुचे आपण मानको पाटिरु लाळ गळिवोनी। ट्रस्ट मी आपण थरे खांतु ए आचार देन मते पर थैंक यू कहबे। एडी एगेन मु गैस फ्लेम बंद थिबा अवस्था रे ही आ 2 बड़ चामच मसला पकेइ नेली। मसला पकेला परे ताको एगेन मु भलसे मिक्स करि नेबी। मिक्स कला परे हमर डन हे गेला कोली आचार। हमर ए कड़े रे ही थाइगिरी मु 4 रु 5 दिन पूरा खरा रे मु आकू भलसे खरा रे सुखे नेबी, जा द्वारा कि हमर कोली आचार रे जो मसला गुड़ आमे पकेइचे सेटा भलसे भीतर को जीवो, प्लस हमर खराब हेबार चांस ने आमे जो वर्ष वर्ष स्टोर करके रखिबा कोली आचारटी जमा खराब होबनी। देखंतु सुखेला परे हमर कोली आचारटी रेडी हो गेला। आशा करूची आजिर रेसिपी आपण मानकु भल लागिथिबो। सांग माने भल लागिले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट रे जणांतु आपण मानकु केमिति लागिला। आगो को आउ किछि नुवा रेसिपी नेइकिरे आसीबी सांग माने। मो चैनल को देखिबा पे बहुत बहुत धन्यवाद। रहिली सांग माने, टेक केयर, थैंक यू, जय जगन्नाथ।